Привет. Всем здрасте. Продолжаем наше прохождение. Так, смерть в шелковых чулках. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Джей Стил, привет. Здорово, Паш. Привет. Как ваши дела? You have the address? It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. Так, ограбление, перестрелки. Ну, погнали. Для разминки. Вызов срочный с сиренами. Все, мы с сиренами. Поехали. Здорово, Диман. Побыть карьер нет. Диман, как дела? Как в Питере, похолодало у вас, нет? У нас сегодня снег пошел, кстати. Сейчас под вечер. К выходным чуть похолодание. До этого там плюс был. +1, то есть 2 где-то. По-моему, я пропустил. This is 11K. We'll handle the 211. Так, погоди. Как не проехать? Я тут не проеду. Или проеду. Я сломаю тут забор? Да не, не сломаю. Полицейские приехали на место происшествия, не можем заехать. Все нормально, сейчас я развернусь. Так и должно быть, так и задумано. Ё-моё. Тут что, не подняться, что ли? Да не, вы что? Только не говорите, что здесь нельзя... А, вот, я вот там сейчас проеду. Еще протиснемся. Хотел сказать, даже машину не покорябаю. Нет, покорябаю. Как сходил на хоккей? Блин, ну, атмосфера нормальная, но сам хоккей мне не понравился. 3 периода по 0-0, но это никуда не годится. У нас какой хоккей, такой футбол, блин. Только в овертайме забили. Завтра еще можно сгонять. Чисто теоретически, но я что-то не знаю, пойду, не пойду. Tables are turned now, haven't they, boys? Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. А, понял.
Да ё-моё, опять Last погоня. long in a tin shack. Опять погоня. Куда они побежали? Не понял. А, Damn it, look серьезно? down there. Ой, у меня фонарик какой-то есть в руке. Oh man, this is a $30 suit. Так, -1. Перезарядка. Сейчас все отвечу, ребят, сейчас все отвечу. Тут просто это самое. Напряженный момент. Тихо, куда он? А, Come on, еще Phelps. ниже. After you. Ага, после меня, ну я так и понял. Господи, вы еще гоните? Я чуть заикой не стал. Тише ты. Сейчас третьего застрелим. Все, готов. Здорово, Сань. Здорово, здорово. Да без проблем. This is car Господи, 11K. прохладно, Shots стробил fired at 24, South небольшой Flower Street, гололед. Scott's Garage. It's code 4 here, Здорово, but Димский, suspect привет. is down. Да я In an нормально, ambulance как ты? and coroner. Привет, Серег. 11K, Roger, on the ambulance and coroner. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 410 South Flower Street, Scott's Garage, code 4. В принципе, не, хоккей нормально. Ну, сама атмосфера. Давно просто на хоккее не был. В прошлом году не удалось сходить из-за этой, блин, пандемии. В этом году вот пошли. Ну, год, считай, не ходил на хоккей. Да, в целом нормально. Завтра, если делать нечего будет, ну, а мне на завтра вроде планов особых не было на завтра. Завтра можно еще сходить. Ну, не знаю, пойдем, не пойдем, посмотрим. Если был побольше шайб, был бы, конечно, интереснее. Хотя бы эмоции там какие-то были. А так, блин, 3 периода, 0-0, я говорю. Просидели там. Впустую, считай. И в конце, в итоге, еще и проиграли, блин. Ой. Whoa there. Здорово, Стасек, привет. Как дела? Куда? В смысле? Никуда я не пропал. В каком плане? Вчера куда пропал или что? Два месяца? Я был в командировке. Так сказать. Нет, все, хорош, я больше не пойду в это, на подмогу. Я уже одну выполнил. По одной бы выполнил. Да, вчера ходил на хоккей. Поэтому и стрим. Ну, я, собственно, говорил, если я пойду на хоккей, значит стрима не будет. В четверг. Ой, в среду. В январе-феврале стримов моих не было. Ну да. Так нет, в декабре тоже не было стрима. У меня был последний стрим 25 января. Нет, 25 ноября, вру. Перепутал месяца. 25 ноября был последний стрим. В декабре я не стримил, в январе я не стримил. В конце февраля я только начал стримить. Так. Сосредоточились на миссиях, потому что последнее мы завалили. Нам нужно реабилитироваться перед начальством. Нужно прям хорошечно все расследовать. Кто у нас? Да, ЦСКА Спартак играет. Плей-офф. Первый матч. Brothers, Pinker? Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready.
Погнали. Если что, заранее осуждаем. Нифига. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Да уж. Пабг с друзьями. Я в пабг не играю уже, не знаю сколько. Мы в колду Warzone играем. Периодически. В пабге я даже не помню, когда я последний раз играл, если что. О, записка какая-то. Публичная библиотека. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? Целую кровь. Kiss the blood. BD. Черная орхидея. Могли выиграть? Ну, теоретически могли, конечно. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered. Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Такие дела. По поводу могли выиграть или не могли, но они... Спартак играл много раз в большинстве, но ни разу его не реализовал. С реализацией проблемы. Почему-то, вдруг. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious. Не, бана, я думаю, не будет. Это же игра. Она, тем более, не запрещена Твичом. Так что... Пофигу. Так, это А, Б, да? Все, у нас нет. Пойдем по следу. Another day, another dollar. Угу. С еще. Ну, главный эксперт по хоккею в бассейне, наверное. Не, по идее, ЦСКА, я думаю, мог бы с более крупным счетом выиграть. Там 5 плюс 20 было, они не реализовали. Антония. Same as the library card. Ну, это, наверное, имя ее, Антония. А чё такая большая любовь? Ну, не знаю. В смысле большая? Просто с детства болею за Спартак. Отец начал с самого детства таскать на футбол. И все. Сам болел за Спартак. И я болел за Спартак. А дед у меня болел за Торпедо. И заниматься я как раз начал в Торпедо. Футболом. Так, ну это вряд ли нам пригодится. Это вообще непонятно что. Я, короче, пошел по следу. Кровавому. Ага, туфелька. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. Батя болеет за Динамо Москва. У меня одноклассник, короче,
Он болеет за Спартак, а батя у него за ЦСКА. Как так получилось, мы не знаем. Вся моя семья. Ну, а у меня вся семья за Спартак болела. Ну, кроме деда. Ну, дед давно умер. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Ага, спасибо. Это вряд ли. Это вряд ли. Не, я думаю, это московский локомотив. House keys. Ключ от Strung up квартиры. like bait on a hook. Висит как наживка на крючке. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Так, и что дальше-то? А, еще дальше пошел след или что? Ага. Так, что-то еще. That's got to be a code or a cipher. Код или шифр? 253. Нет, Спартак старший за Зенит. Сань, как ты допустил, чтоб старший у тебя за Зенит болел? Борисов. Ну, у вас-то понятно. Так, дай-ка я пройду. Бракованный. Это первый блинком, да, Сань? А в Эстонии есть хоккей, Стасек? Мисс А. Мальдонадо. Ну, наверное, Антонио. Антония ее звали. Мальдонадо. Where is all of this meant to be taking us? Ну, имя пострадавшей, наверное, у нас есть. Clearly wants us to find these things. He's left them for us. There you go, Phelps. You got a new MO. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. Так вот там что-то светится. Вот убийца что, специально вот это все раскидал, как вы думаете? Enameled and gold-plated. This was precious to her. Он что, с нами заигрывает? Диман, Питер, а ты тут? Ты на хоккей ходишь там на СКА? Или нет? Про первую... Сань. Я не помню, если честно. Мне, наверное, Нет, ну тогда-то я, наверное, понимал и помнил, а сейчас я уже не помню. Может, если так припомнить, может, я что-нибудь вспомню. О чем мы говорим. Так, колечко. Сорванное с пальца. Есть, но он никому не интересен. В лиге играет 3 клуба. В году так в 2017 вроде хотели 3 клуба соединить. КХД. А, в КХЛ заявить. Спали уже все, видимо. Так, кольцо сорванное с пальца сюда повесил. Он что тут, блин? Офигел совсем? Опа. Looks as though the killer was decorating with this. Еще и кисточкой все разукрасил.
Нормально. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Имя, адрес есть жертва. Четко. Может быть, он Вангас. Так, квартира Антонии, поехали на место. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting... Этот опять говорит, возьмем мужа и раскроем преступление. Напарник наш. У него все просто, короче. Ничего нового. Завтра на треньку. Да, мы сейчас на работе с ребятами отжимаемся. Турнички. Ну, турнички пока нет. Редко ходим. В основном отжимаемся там по 2 раза в день. Я сегодня, блин, у меня сегодня столько работы было, я сегодня без обеда даже. На обед кофе с пряником попил. И хорош. У меня сегодня видеоконференция была с 9:30 до 3. С получасовым перерывом. И потом после 3 еще одна была. И я все про это самое. Весь обед, блин, профукал. Так, это кто? Это кто? А, она тут, наверное, комнату снимала. Ну а как, Сань, по-другому? Так-то... Что думаешь по возвращению Антохи? Detective Phelps and Galloway. Я не знаю. Время покажет. Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPenta, the owner of this boarding house. А, она в пансионе жила, Is there a окей. problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Здорово, Лёх, привет. Как дела? Так, сразу беседовать будем? Беседу? Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Как родишь, Лёх, напиши, пожалуйста. Дай знать, так сказать. Чтоб мы поздравили. Ручки, ножки обмыли. Да. Так, что она сказала? Куда идти-то нам? Налево что-то, да? Что я, блин? What are we waiting for? А, во, налево. Я помню, что налево. Сам пошел направо. You look at that? Так, что-то не Someone's turned the густо. place over. Тут кто-то уже все это самое обшарил до нас. The charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Ну да, браслета не было.
Так. Читаем. Так, ну это понятно, погнали. Уважаемый Антония, так, ну понятно. А суд по поводу чего? Развод, что ли, или что? Получил, чего получил? Ну да, походу, развод с мужем. Фредерик Татарзаль. Okay, we have an address. Нормальная фамилия. Так, здорово, Артур, привет. Сколько популярности? Смотри, какой бассейн. Там есть 50 метров, а есть там 100, наверное. Нет, наверное, 50. 30, 50. 100-метровых бассейнов, наверное, нету. Это я что-то загнул. Обычный 50. Smashed window explains why the place looks tossed. You know how I feel about windows, Phelps. Так, и что? Да не-не-не-не-не, нам туда надо. Там он лежит что-то. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. I wonder where it was taken from. Все, нет. Ну нафиг, пошли наверх. Из 25 и 50, да? Так, мы все обыскали или не все? Музыка играет еще. Значит, наверное, не все. Не, все вроде. 45 секунд в спине. Ладно, поехали на допрос. Ну, в смысле, не поехали, а пошли. Сейчас мы хозяйку пансиона допросим. Так, дамочка, давайте. Приступим. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Угу. Так, возможные подозреваемые. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Так, ну, правду говорит. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Первое есть. Так, перемещение жертвы. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I've no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Сомнения. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. Каргой старый назвал ее. This bar have a name? El Dorado
Bar. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Так, следы Had a взлома. break-in? No, that can't be true. Опять сомнения. The window's broken. The room's been tossed. You seem like the type of landlady who notices everything that happens under her roof. What gives? Don't take that tone of voice with me, young man. Блин. Промах. Расторжение брака. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Ну, правда, допустим. Can you describe the necklace? An icon of Our Lady of Guadalupe. It's quite beautiful. I let Antonia hang a painting of her there on the wall. Thanks, ma'am. You've been very Блин, 2 из 4. I Я думал uphold 3. that husband of hers. Lock him up and throw away the Ладно, короче, у нас есть бар, куда надо ехать. The hired help at the El Dorado might have seen the bride the night she died. Maybe the regulars, too. We should check it out. Бросайте курить и бухать, жизнь анда. Вот что значит, человек сходил 2 раза в зал. Видите, как заговорил? Просто спорт меняет людей. Да, Сань? Молодец. Молодец. A nosy old hag? И... And I thought I was coming on Как strong with бармен, the да, ex-wife's line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth? Cole, come on! Не, ну это... Это 5 лет минимум, я считаю, да? You don't think it's strange выйдем, that all арестуем. these murders are happening to girls who've been out drinking? No, no. A broad drinks, she gets a bit tight, she starts mouthing off. This leads to that, and she ends up in an alleyway. Sad story, but this town's seen it play out 1,000 times, Cole. Why don't you want to see a connection here? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. We don't need to go looking for the monster under the bed. Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3, but no big deal. Это не я сломал, это кто-то другой там что-то уронил. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure. A woman taking control over his life? Then she fronts him and he snaps. Сигналы. For me, that makes Angel да, a killer ладно. as well as a piece of shit. Ладно, фиг с тобой. Если по чесноку, тогда не будем. Ой, я приехал. А, бар. Точно. Забыл. Куда ехал? Так, бар Эль Дорадо. What Что can I мы get имеем? you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. So what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. A waitress. Can I have another spoon? Where's that goddamn waitress? So, Письмецо. how's your tuna fish salad? You want a tip? Refill my coffee next time, honey.
А, ну это типа повестка в суд для мужа. Она его должна была ему отдать, но, видимо, не отдала. Что фраер сдал, да? Почему она его не отдала? Вопрос. Ус, пришел. Ты чё? Divorce papers? Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Так, пропавшие украшения. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Сомнения. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Так, ну допустим, правда. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been Давай a big help. звук. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. A waitress. Can I have another spoon? 43 нам не подходит. Там везде был, фигурировал 41 размер. You drove me up to Mulholland and you did nothing. Рынок свежие фрукты. Прям рядышком. А где рынок? Собственно. Закрыто. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Ага, попозже. Окей, договорились. Попозже так попозже. На одни сигареты 3000 рублей уходит. Помимо этого, ну, только, блин. По мне так проще бросить курить, наверное. Или не проще. Так, куда ехать-то? Ну, давай еще раз бар зайдем. Я там что-то пропустил, что ли? В 2 раза больше еды купишь в натуре. Если сиги не покупать. Я вот как-то не особо интересуюсь сигаретами, не слежу, сколько они там стоят, чего. Но я помню, там, лет 10 назад парламент там какой-то стоил там в районе сотки. А тут мы недавно что-то на работе разговорились, ну, с ребятами, которые курят. Я у них начал спрашивать, они мне говорят, да ты что, говорит, там уже 200-250 стоит парламент. Я думаю, вы что, гоните, что ли, за пачку сигарет 250 рублей? Они говорят, ну да, сейчас такие цены на сигареты. Я вообще офигел.
Так, короче, я тут все, да, у вас забрал? Do you mind if I get back to my bar? Да не нужен ты мне. Куда мне ехать? A waitress, can I have another spoon? Я сюда пришел. Мне нужно попозже в бар попасть. Ой, не в бар, а в этот рынок. Ну, я не знаю, когда он открывается. Так, места. Погнали опять на квартиру. How about we drop in on the husband instead? See if your gut is right. I'll take a bar over a husband every day of the week. На квартиру к муженьку поедем. Может застанем его врасплох там. Тут недалеко, кстати. Месяц как бросить пытаешься? В чем главная сложность заключается? Чтобы понимать. Хотя бы. Так, 304 номер нам нужен. Maldonado is in apartment 304. 304. Я предполагаю, что это третий этаж, наверное, нет? Это было бы логично. Так, 303. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Опять? I got 100 Драка. pounds. This is going to end in tears. Давай, раз на раз. Мус, ну ты чё, блин, свалил все вещи мои? Чё, гонишь, что ли? Фига, я его вырубил. Еще и этому нахлопал. Вообще чемпион просто. Майк Тайсон отдыхает. Костя Дзю в деле. Скилл на пределе. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Че он напал-то на меня? Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. Так, производится осмотр. I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. Тихо. Дай пройти. Так, тут ничего. Это что? Doesn't give me anything to go on. Ничего. Начинаю покупать снова сиги или на нервной почве охоту курить. Понял. Тебе просто надо не нервничать. Свежие фрукты.
Just picked fruit market. Это куда мы не попали, я так предполагаю, да? А, I нормальные wonder if фрукты. Angel gets all his groceries from this place. Я бы отведал такие фрукты. Коньячок. Коньячок. Так, Эльдорадо. Бар. The El Dorado must be a family favorite. Опа. Рубашечка. This will take some окровавленная. explaining. Фрукты уж. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi, he's toast. Кто-нибудь из соседей? Погнали. Из соседей. Допросим кого-нибудь. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Угу. Ну все, Сань, мы тебя потеряли, короче, да? No good. Nobody here. Да, был пацан и нет пацана. ЗОЖ забирает лучших. Ё-моё, ты что, гонишь, что ли? I'm playing with my kid. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Напугал, зараза. Кто-то идет? Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag, too. Здорово, Донзака. Well executed restraint. Приехали. I'm executing restraint right now, Finbar. Так, ну и чё? Муж бежал за ней, ну, за женой. Поссорились, муж бежал за ней, но обратно не вернулся. Почему? Спрашивается. Непонятно. Чаем. Теперь у тебя тяга к чаю. Так, сообщение. KGPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. Найдено новое письмо. 11K, en route. Вернуться в центральное отделение полиции. Сейчас мы на рынок заедем, может он открылся, а потом центральное отделение. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking cased his nozzle way at your guts. Hollywood.
Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Не, закрыт. Тогда поехали сюда. Разворот. С ножом, что ли, бежал, может, даже? Да нет, почему с ножом? Вместо сигарет курит чай. Да, Диман, ты куда пропал-то? Я что-то хотел у тебя спросить, я уже забыл, правда, чего. Ты ушел, не ответил мне, я забыл уже, что хотел спросить. Сейчас вспомню, наверное. Я с чабрецом люблю, нормально с чабрецом. Так, внизу с пинкером, да? А как мне вниз попасть? Товарищ, не подскажете? А, я за напарником пойду. Он мне точно пошли. А, да, ты ходишь на хоккей на ска. Вот что я хотел спросить. Да. Точно, Сань, спасибо. Well, this day was a total waste of makeup. Rehab is for quitters. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all this fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. I'm not as dumb as you look. That's the message from the Celine Henry case. My acting coach says I have real talent. Well. You're hurting me. Китайский чай. In some kind of trouble? Ну как я тоже не часто, но иногда. С сегодняшнего дня у меня ремонт начался. Мы тебя, Дим, поздравляем искренне. Желаем, чтобы он поскорее завершился. Макс Долгополов, привет. Так, будь проклят, знай, тебе придет пора. Один ты встретишь вражескую вечность. И зло любя, познаешь власть добра. Изведаешь мучений бесконечность. Да будет, делай зло и жди. Потом к возмездию приди. Лишенный царского убранства, исчерпав бешенство и ложь, позорным пленником падешь. Безбрежности времен, безбрежности пространства. Heap upon thy soul by virtue of this curse. That's why we called you in.
Do you think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what does it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Так, допросить мужа Мальдонадо. Так, я вчера начал смотреть это унылое с третьего периода, и когда в овере было пеликанье, Кони, я сразу подумал, ну да. Hey, Cole, let's get moving. Напился китайского чая. Блин, я бы тоже хотел бы китайский чай. Ну прям вот натуральный китайский чай попить. Наверное, прикольненько. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Так, сейчас пойдем. Допрашивать. Скажите, у Ска нынче... Да я не слежу за Ска. Я и за Спартаком-то не слежу. Я вот первый раз за год пошел на хоккей. Потому что полгода не пускали, а потом пускали, но я не ходил. Так, последний контакт жертвы. Погнали. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Так. Что у нас есть? Окровавленный чулок. Это не то. Кровавый размазанный. Кровь размазанная, видимо, кистью. Это не то. Шляпка. Туфелька. Ключ. Шифр. Рваная библиотечная карточка. Фотография браслета. Документ о разводе. Разбитое окно. Кованый железный пруд. Медальон. Кровавленная рубашка. Алиби. Соседка мисс Саранда заявила, что Анхель гнался за Антонией, когда она вышла из дома. Да, но он не вернулся. Поэтому сомнения пока что. So if you didn't kill your wife, who did? You better come up with something, Angel. This doesn't look good. Fuck you. I loved my wife. You're good, kid. You murder your wife and you just sit there as cool as a cucumber. По-моему, это промах был. Так а что я ему предъявил-то? Там из списка ничего не было. Там, если ты нажимаешь ложь, ты должен ему что-то предъявить. Ну, что он врет. А из списка я что-то там не нашел ничего. Так, снятая с жертвы. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Так, истина. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Так, ну здесь я попал, походу. Алекс Птичкин, привет. Добрый вечер. Процедура развода. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Вот здесь вот он врет. И я ему сейчас докажу. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce.
Официальные документы о разводе между жертвой и ее мужем. А он говорит, что не дал бы ей развода. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? 41. Сходится. Так, окровавленная рубашка. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Порезался, когда брился. В смысле порезался? Воротник, рукав испачканы кровью. Давай-ка мы нажмем ложь и выберем эту рубашку. You're lying through your teeth. You killed her and your brother's in on it. You don't know what you're saying. Why would I do that? Или выбрать вот это. Гнался за Антони, когда она вышла. Давай вот эту выберем. Блин, не попал. Hippolito's my brother. But he would never lie for me about killing Antonia. He knows he'd go to hell for that. One last question. 2 из 4. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Мус, иди и поспи пока. Здорово, шляп, привет. Так, мы завтра на работе будем поздравлять женскую часть нашего коллектива. Цветы стало немного крепко. Ну, у нас то же самое. Тоже. Да, мне кажется, все будут поздравлять. Понедельник-то выходной. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. У тебя потому что нету женского коллектива, Сань. Все просто. У меня 70% из коллектива женщин. Женщины, девушки. Ой, тихо. Напугал, блин. Ё-моё, вы чё там? О, открылся рынок. Я перезаеду. Тихо. Не быкуй. Но сегодня еще одна новенькая пришла. В отдел. В юридический отдел, по-моему. Are you working Friday night? We should go out afterwards. Так, это мы пришли на фруктовый рынок, где вместо фруктов коньяк у них продается. Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask?
Так приметный медальон. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Так, сомнения. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Mm-hmm. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Опять сомнения. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Так, ну здесь он правду говорит. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Четко. Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Так, что там пишите там? Что еще буду проходить в ближайшее время? Ой, я не знаю. Хочется поиграть в то, что я еще не проходил. Это я проходил, просто хотел вам показать. Давным-давно очень хотел пройти. Все, руки не доходили. После этого надо во что-нибудь поиграть, во что я вообще ни разу не играл. У меня там в Steam дофига всякого. У меня в секторе всего лишь 2 девушки. Не, у меня в отделе вообще ни одной. Но именно вообще... Помимо моего отдела, там очень много. Завтра с утра за цветами ехать. Это беда завтра будет. Black Set Under the Skin не покупал. Это то, типа, про кота какого-то, типа, детектива. А где мой этот напарник? Че он там остался-то? Алло. Че он там ходит? Ты че, дядь? I'm stumped. Ideas? This kid sells bananas for a living. What has he got to hide? А, нам надо посмотреть. Надо обыскать было. А я собрался уезжать, ё-моё. Horizon. Да мне на работе чувак говорит, что ты в Horizon не играешь. Ну, поиграл бы. Но она, блин, долгая, небось, там No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Опа. Ха-ха-ха. Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Похолодание обещает до минус 30. Ты что, гонишь? Ты что, на севере там живешь? У нас до минус 10, но минус 10 ночью, как я понял. Блин. War Thunder. Не, я War Thunder не буду. Я и сейчас играю в танки. Периодически захожу. Far Cry 4. Да и в Far Cry 4 бы поиграл бы. Я во много чего поиграл бы. Только времени столько нет теперь. This thing needs a combination.
по памяти вспомню, как вы думаете? По-моему, 2-5-3 было, нет? Вот он, медальон, по-моему, нет? По центру лежит. Изи-бризи. И в дамках. Так, вот он, медальон. Я так предполагаю. Нет? Нет. Перевернуть его никак нельзя. А чё ничего не происходит? This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Погоня. God damn it, get after him, Cole. Куда он там поехал? Я хотел по прямой I'll дать. try to shoot out his tires. Wish me luck. Так, нужно поближе подъехать, чтобы напарник смог стрелять по машине. Should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Phelps, you gotta get me closer. Да я пытаюсь подъехать ближе, ты чё? Strange that he'd leave a trail of Я и blood так right на back всех to his own парах, mother. можно Maybe he сказать. wanted to be caught. A lot of them do. It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Давай, давай, давай. Хорош. Есть Clean this пробитие. asshole off the road. Keep it steady. Минус I'm trying to колесо. bust his tires. Все. Чё? Hit him, Cole. Spin him out. Нормально. You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman То есть can на now него rest все in peace. свалили, как я понял, правильно? I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Час 14 мы проходили одну On your миссию. way. Но мы сейчас будем проходить и вторую. Оп. Унес. Плохо лежало просто, он решил поправить. Ой, я все улики нашел. Все, что было. Похвально. Ну, нормально. Учитывая количество найденных у Клема выпивки, удивительно, что вы не взяли его с поличным в Эльдорадо. Где у Эльдорадо? Его не было. Так, погнали. Миссию еще одну. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge.
Never hear the bastard coming. Sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a Плачет, bitch? сидит. Bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where are you dragged up? Одна сидит, Swamp? скучает. Да, в последний день 3 выходных будет. Морда рыжая. Бесстыжая. Белая туфелька смерти. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. Someone ought to take him home. He's loaded. A fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. That's disgusting. Didn't you ever Занятой человек. Sunny California. When's it gonna stop? Дождичек. Интересно. Под дождем мы еще не катались здесь. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Рассол искал. Деловой человек с принципами, нормально. У каждого свои принципы. Правильно? Кто-то рассол ищет. Кто-то еще. Что-то другое. That guy there will lead us up. Steeling myself for what I'm about to see. That'll just be another dead body, partner. Get used to seeing them. They're the gig when you're working homicide Phelps. Как мне туда попасть? Так, мадам, извиняюсь. А, вот там дорога есть. Ё-моё, пропустил. Надо было с другой стороны ее. Заезд с другой стороны. Так, ну первое дело сегодня мы нормально раскроем. Четко. Как она попала сюда? Привез ее, что ли, опять? Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar.
I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original Прикольная under the шляпа у него. sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries? Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Пропала туфелька. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Угу. Ну, по этой этикетке мы узнаем, как зовут жертву, я так предполагаю. I think I've seen it all. А тут что? Следы, что ли? No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Так, цель. А, он на машине ее привез. Получается, да? Понятно, как она сюда Our попала. driver and our killer are most likely one and the same. Goddamn captain's making me resubmit the paperwork. Not now, Phelps. Не сейчас, да? Ладно. Попозже. Попозже. Это кто? Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Бродяга. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Так. Бродяга. Появился. Мальчик-бродяга. Coul Fелпс, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. Пока будут разыскивать лагеря. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. А, уже разыскали. Thank you. Я думал, мы пока съездим, узнаем, ну, в эту в химчистку, чтобы узнать, как жертву-то зовут вообще.
сколько лет, чего и так далее. Химчистка, погнали. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on it. This one didn't. I'm failing to follow. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Блин, я сюда поехал, надо было придется по кругу сейчас этого. Да, что ж ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой Богом стране. Все верно. Богом с большой буквы, Алексей. Не очень танцевал. Другая. Пожури его, Сань, пожури. Химчистка. Change back into those white bucks now. Как кому-то... вот. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case, and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. You wrote the number down on that dress, is it there? Так, какая там у нас? F1363. Мисс Таррельсон. 43 Emerald Street, Westlake. Адрес получен. Имя есть. Сначала к ней домой съездим. По адресу, потом уже в лагерь бродяг, я думаю. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Поэтому она, собственно, и ходила в эту химчистку. Все логично. Пару кварталов пройти. Даже один, наверное. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news.
Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's that... procedure. You see to your girls. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Так, я пошел искать. You want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules him out as a suspect. Бар у барона. Need to check if she was a regular. If you'd excuse me, ladies. It doesn't appear to be connected. Опа, ботиночки. Грязные. Какой размерчик-то? Let's see if Pinker can match the impression to the crime scene. Ага. Так, прости, дай-ка я это самое. What now? You want my gut feeling? I'll tell you. This guy did it. Now we just gotta find some So she evidence. went out without her handbag? Ушла без сумочки, да? At least she was spared that particular indignity. Тереза Тарльсон. 36 лет. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Да, без сумочки ушла, это как-то не по-женски, так скажем. I'll be out of your way momentarily, ladies. Так, где тут у вас телефон? Мне нужно пробить адрес бара, походу. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. Я I'll get думал, a мы бар private будем car dispatched. Thanks. брать. Бобби Росс это у кого они на вечеринке типа были, да? Ну все, погнали. Допрос. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Возможный подозреваемый. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Так, ну допустим, правда. So you don't know anyone who would want her dead? No, I don't. Так, алиби. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Сомнение. Почему она решила уйти? You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. Собственно, бар у барона, She она goes там there, танцует. drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home.
Душевное состояние жертвы. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Нет. Что у нас есть? У нас ничего нет, поэтому сомнения. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. 8:30, да? А женщина там сказала нам, что где-то около 2. Или кто там сказал, что около 2? А, нет, этот. Врач этот. Каразерс. Сказал, что около 2 ее When was убили. the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. И лег спать. А почему у него тогда грязные ботинки? А давай-ка мы скажем, что это ложь, и предъявим его You didn't come straight home, did you? грязные How do you ботинки. figure that? А вот так вот, смотри. Грязные ботиночки у тебя. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We Всё found верно. your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Блин, Mr. 34. Terrellson. You'll need to go downtown Почти, to почти. identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. Так, ну чё, в лагерь бродяг? Или в бар у барона? Давай в бар у барона съездим. Может, он тоже тут поблизости? Все под рукой у них. Химчистка, бары. Ладно, немножечко это сам. Срежем. Ну, относительно недалеко. Это летчик. Сбитый летчик. Нарисован на логотипе. Drink? Phelps and Galloway, LAPD. Конечно, I'm Benny конечно. Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it Ты is. откуда I heard знаешь? about it on the radio. А, по радио. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Угу. Последний What контакт time did жертвы. Teresa leave? Around 10:30, I think. Около 10:30, да? Ну, допустим, правду говорит. On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her.
Отлично. У нас есть номер такси. Ну, я думаю, вряд ли нам поможет. Номер такси. 2 водки со льдом, Манхэттен. И еще и один джин выпила. 3591. Или это не ее? Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Сомнения. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Какой-то моряк и Ричард Бейс. Так, чё вы? Врет, она же на автобусе уехала. С чего ты взял, что она на автобусе уехала? Так, как вы считаете? Any idea where she was Я headed? ничего не могу сказать по этому поводу. I didn't get that. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. 3 из 3. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates. That's him. LAPD, don't make me chase you, shitbird. Блин. Can't let the son of a bitch get away. Предупредил же, что не стоит бежать. Бежал. Bates, we just want to talk. Come on, got a ride. Get in and drive. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Погоня. Тихо-тихо, мужик. Не зацепить бы никого. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Hit him. Clean this asshole off the road. Стреляй. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Hit him, Cole. Давай, давай, Spit him давай. out. Хорош. Все, приехали. Освобождаем салон. All right, you got me. I've had enough. Put your hands where I can see them. Выходил из автобуса. Ну да, я вспомнил. Ты молодец. Тебя не проведешь. I have a choice in this. Контакт с жертвой. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Сомнение. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Ну, допустим, правда. What happened to the woman? Your guess is as good as mine. We're taking you in, Блин, надо было сомнение выбирать. Just for a chat. Пуаро, да. Nice Эркюль private Пуаро, chat. я помню. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill.
Так, телефон где? Что за моряк-то нарисовался, я так и не понял. Operator, give me R&I. Putting you through now. Морячок. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. Проверьте, пожалуйста, отчет. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks, ma'am. Джеймс Джессоп. Морячок, да? Так, но мы еще не были в этом самом, как его зовут, в лагере бродяг. There's the guy. I heard he's an honest cop. There's an oxymoron for you. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. The law's on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. I hope you're right. Where's that cab got to now? Слушайте, а сегодня... Yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Таксисты, Wilshire понял. and Whitmer, 11K. Сегодня Ливерпуль с Челси играет или с кем? Калипша. Или в сало. Сало тоже дорожает. Vehicle identified at Reggie's Cafe, heading north on Whitmer. KGPL clear. Как сейчас бы копченого сальца с черным хлебом, да? Да под стопочку холодную потянуть бы, да? Это тема реальная. Ладно, шучу. Ну, за ЗОЖ. Монополист стал, да. Car 11K, yellow cab 3591 was just seen leaving Dewey's Car Sales, Так, ну driving все, я его north сейчас on нагоню. Union Drive. KGPL. Вот она. Нашел. 3591, that's him there, Phelps. Hit the siren. Тормози. LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Barron's Bar last night. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Пол первого. А в 2 она была That's уже gonna убита. ruin my day. All units also needs help. 415 and shots fired. 313 Bunker Hill Avenue. 313 Bunker Hill Avenue. Unit to handle code 3 identify. Лагерь бродяг. Надо добраться до туда сначала.
почему, вот ты говоришь, вначале показали, ну я видел сам, что показали то, что она приехала, типа, ну вышла из автобуса. Мы сейчас, блин, за таксистом гонялись, который ее якобы подвозил. Хотя мы с тобой, Сань, видели, что она из автобуса выходила. Да и не только мы с тобой, я думаю, все видели. Как так получается? Или он ее из бара забирал? Или нет, или она после уже, после моряка поехала в автобус. После такси с моряком, вернее. Нашли киноляп. Поздравляю, коллега. Вы мне не ответили, сегодня Ливерпуль с Челси играет или когда? Сегодня или завтра? Или с кем он там должен играть? Там какой-то топовый матч. 23-15. Вчера, кстати, Миранчук забил. Я, правда, не видел, как надо посмотреть. Куда я приехал? Как можно попасть? Нет, ну лагерь-то я вижу. Ну, хватит копаться там. Завязывай лямку. Тут надо добежать до суда. А, типа да, не может, да? Ответил, а я не увидел. А, ты да написал, да, увидел. Это что такое? We're looking for a tall man with a disfigured face. Do you know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. Ah, the bum isn't here. Look at these people. We should follow the lead. These guys can wait. В смысле, все что ли? Зря приехал? Погнали тогда в отделение полиции. Я знаю, что вчера Астон Вилла Шеффилду, блин, проиграла с удалением. Ну, вернее, у Шеффилда было удаление, и они все равно проиграли 0-1. Как такое возможно? Так, а дальше куда я пройду? Там нельзя было. Там даже музыка не заиграла вот этого самого. Типа, что-то там искать, когда улики. И напарник ничего не сказал. Ну, сказал, что мы типа ничего не найдем, поехали. Второй допросный, да? What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Моряк увольнительный. Второй допросный, да? А вторая у нас где? Не подскажете? По-моему, вот тут вот, да? Ага. Вон, сидит. Это моряк, с которым, судя по всему, жертва уехала. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Так, давай начнем с самого начала. Контакт You went to жертвы. Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. Сомнения. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Угу. Пока сходится. Пока сходится.
You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Сомнения. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Where did you go after the Crystal Ballroom? I think the wind had gone out of her sails by then. She caught a cab and I caught a bus back to the base. Опять сомнения. We spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband bawling about her kids. She looked old. Left around closing, maybe 1:30. We got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An all-American 249. I went past her А вот place. автобус. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa. Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. Давай, Дэн. Спасибо, что забежал. До новых встреч. Спокойной ночи. Поездка в The такси. cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. It's not how I'd put it. Так. But she wasn't coming across. No, she wasn't. We're holding you to it. You Блин. clear this with the driver. Последним ошибся. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Бродягу What now? нашли. Drive all the way to San Pedro and check his locker? Let's see if the bus story checks out. There's a depot at 1660 Beverly Boulevard. Но сначала напарник предлагает... Нет, не напарник. Наоборот, я, типа, главный герой предлагает съездить, проверить автобусную 3 станцию. suspects in the can and 1 on the hook. Still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Only have time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, could we have Lars Terrellson picked up? 11K, roger. Да зачем нам муж? Муж точно не убийца, я думаю. Ботинки в грязи, но он сказал, что там что-то он сломалось, машина, что ли, он шел пешком. Вполне правдоподобно звучит, нет? Тихо. Нет, Сань, тут точно не сходит. Не знаю, мы еще бродяг не видели. Сейчас еще что нам тут скажет. Балерун. Так, куда нам? У кого спрашивать? Кто у вас тут хозяин?
And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on. I should have it mapped out here somewhere. My wife is so dumb. She stares at orange juice for hours. Well, just say concentrate the carton. You wait. 5 years from now, all our jobs will be done by robots. Так. I'll need to run the loop. She wants a 5-star. Нам придется найти автобус. See him? Отлично. We're not going to drive the whole thing, are we? Won't take long. We have a siren. И как я его найду? Olive oil comes from olives. Нет, ладно. Where does baby oil come from? That broad has socks in it. Как-то на карте, может, отобразилось, нет? А, отобразилось. Отлично. По этому маршруту, собственно, и поедем. All American 7-4. Let's go get him. Поехали. Так, где там напарник? Давай быстрее, ё-моё, шевели ты. Булками. Спать пора, мы еще... Да, господи, залезай, залезай. Вот, пожалуйста. Вот. Ну. Пожалуйста. Мне надо вылезти, потом снова залезть, чтобы он залез, да? Ну окей. Нормальная механика. Продолжаем. This could be a long trip, Cole. Or it could be a short one. And here's me without my hip flask and only a pain in the ass for company. Way to kick off the Так, drive я in сейчас high быстренько spirits, проеду. Rusty. Comments like that put me in just the right mood for Постараюсь, some по leg крайней work. мере, быстренько проеду. You know what your problem is? You don't like hard work. This kind of rigorous search is what police work is all about. Discipline. Save it, Phelps. You're just as bored as I am. Тихо, молодые люди. Сирену включил, в натуре. Сань, забыл. Запамятовал. Nope, still no sign of him. Did you doze off, Rusty? I think you slept through my solving the case. Yeah, very funny. Это не пахнет пока автобусом. How about you nudge me? I think that's a job for your wife. Oh, Rusty. Я вообще ни одного не видел. О, Господи. Блин, уже больше 2 часов. Играем, а еще никак не можем вторую миссию пройти. Все новые и новые фигуранты. Почему? Почему Саня копирует? Так-то вообще не похож. Да, Сань? How long is this bus route? It actually covers an area around the size of Central Division. The probability is we'll find it about halfway around. Bad luck says we'll be chasing it all night.
Подумал, рынок этот фруктовый, который предыдущий не снимал. Да где этот автобус-то, господи? Надо было в другую сторону ехать. Быстрее бы нашел, я думаю. This is starting to grate a little. You know, whatever Да, happened to немножко Joyce's начинает regular надоедать, search? согласен. Dogged police work. Главным They went героем. out the window about 2 blocks ago. Hey, this could be a Coul Felps I'll grow to love. Don't count on it. Вообще никого. О, нашел. That's the bus we're looking for. Ease in behind her and get her to the side of the road. That's the bus we're looking for. Ease in behind her and get her to the side of the Да, road. вышел он уже. Все грамотно сделано. Some kind of problem, buddy? LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's right. And the sailor stayed on all the way to downtown. Can you tell us where you let the woman off? On California Street. To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. So Sailor Boy escaped by the seat of his bell-bottom trousers. He left the broad alive. Left her by the hobo camp. Бросил у лагеря бродяг. We can't eliminate any of them, but the disfigured man should be our starting point. I'm gonna call for some backup. These bows hate cops. Все сходится к тому, что это бродяга. Ну и судя по заставке, да, там какой-то был нездоровый молодой человек. Даже нет, мужик какой-то. Мужлан. Ё-моё, что у нас тут? ДТП какой-то. Ну, для бомжа он, кстати, неплохо был одет, ведь и так что. Shots fired, officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3, identify. Вы, товарищи, коллеги полицейские. Ну да. Не поспоришь, Саня. Ты много таких знаешь? Бомжей, которые следят за собой. Парочку знаешь? Я ни одного. У меня вообще немного друзей. Бомжей. Ну их вообще нету. Немного. А чтобы еще и следили за собой. О, вот он. Он же, Сань. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic. You need to hold out for the cavalry. How do we do that?
like this. Buckshot keep you down, Phelps. You Killing want make your you feel rightful powerful. share. Погнали. We need to fight for it. Четко. Вырубил. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Угу. Ну все, осталось обыскать его и допросить. Собственно. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Продолжение истории посмотрим сейчас. А я водичку попью пока. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Так, все, обыск. Дамская сумочка. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Угу. Кристалл. Сумочка. Девушка-жертва, которая хотела потанцевать, собственно, она и была в этом клубе. Все пока сходится. Так, что у нас за фотография? Герои войны? Circumstantial. Угу. Бывший военный. Окей. Веревочка. Ищи туфлю. Сейчас найдем. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. That's the guy from the paper. Solved that big case. Нет, тут больше нечего искать-то. Все
Это только это. Сумочка и веревка. Каска у него какая-то тут лежит. Где-то тут. Это когда заходишь. Да нет, тут больше нет. Что это было? А, ведро я залил. Нет, этого достаточно. Ну, в принципе, да. Ну, я не знаю, вообще, реально туфли какой-то найти. Тут он просто больше ничего не берет. Сейчас спросим у напарника. Any ideas? Why aren't we back at the house giving the husband hell? He's got to be high on your list, Phelps. He's high on mine. Это заколебался. That's the cop in the newspaper. У этого все муж да муж. That's disgusting. Didn't you ever hear John? Здорово, Говорун. Да, мы уже заканчиваем. Мы сидим уже, блин, больше 2 часов. Что, скоро футбол начнется. Спать надо идти. Завтра опять вставать рано. А мы еще не закончили. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same shtick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession, and we can charge the bum with murder. Да, короче, из бродяги нужно выбить признание. И все готово. Мы уже ненавистны. Ну да, он писает. Да он, видимо, так и работал до нас. Первый подозреваемый всегда муж его. Не, без подкрепления. Нам уже некогда. Надо отдыхать. И, кстати, погода вот меняется. Давление там какие-то. У меня, блин, голова периодически болит. Метеочувствительный слишком стал. Возраст, все, старость. Ну, таблеточку выпиваешь, и вроде нормально все. Так, где он? Come on, Phelps, on your bike. В смысле двигается? Ты что, гонишь? В первый? В первый. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Некогда спать пора, да. Так и работает полиция наша. Так, погнали. Должны раскрыть. Собрались, разобрались. Поехали. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Водитель утверждает, что выстрелил Торрес из двигателя. Это понятно. Карта понятно. Последнее место, где видели жертву. Водитель автобуса Фрэнк утверждает, что высадил жертву в лагере бродяг. Дамская сумочка.
Кусок окровавленной веревки. Ну, веревку ему и можно предъявить. Врет. Are you denying that you strangled Mrs. Tarleton with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Ну как-то вот он. Кусок окровавленной веревки. Сходится? Сходится. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? Умно. Контакт с жертвой. A bus driver dropped Mrs. Tarleton near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Тут смотри, что он делает, а? Ну-ка. Сомнения. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Сарай вообще. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. Блин, тут надо очки брать, интуиция. Сомнения. You have an alibi? Someone reliable. Someone who will be around on the day of the trial. Fuck your trial. The capitalist system needs another victim from amongst the masses. So be it. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Tarleton. Лицо боксовое сознается. Четко. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. Все верно, сэр. You two are fast becoming my finest crusaders. Так, ну все. 3 из 3 усадили его. Время без 5. Можно завязывать лямку. Блин, я не все улетел. Дело закрыто, похвально. Так, справедливость для Тарлисона восторжествует, если стюарда Экермана признают психически вменяемым. Окей. Так, сейчас хранится. Это мы посмотрим еще. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Убийство секретарши. Но это мы не будем. Сейчас смотри. Это мы в следующий раз будем смотреть. Все, ладно. На этом завязываем лямку. Надо идти отдыхать, спать, смотреть футбол. Кто чего. По поводу завтра. Завтра, не знаю, под вопросом стрим, потому что я могу пойти опять на хоккей, а могу не пойти на хоккей. Фиг его знает. Суббота, воскресенье, понедельник, посмотрим. Что будет. Просто 3 выходных.
Можно куда-то уехать, а можно никуда не уезжать. Посмотрим по состоянию здоровья. Чуть мне не здоровится в последнее время. Из-за давления. Голова болит иногда. Поэтому посмотрим. Может, я и дома останусь. Там. А может и нет. Все, ладно. Тогда на всякий случай хороших выходных. Проведите их с пользой. 3 дня все-таки. 5 за стрим. До новых встреч. Продолжим в следующий раз там как-нибудь. Ну, выходные, если я и буду подрубать выходные, то в выходные я не буду продолжать L.A NOIRE. Я либо танки, либо колду погоняю там с ребятами. Так что не переживайте. В будете продолжим там, когда понедельник выходной день, во вторник продолжим. Вы не пропустите. Ну и если вдруг будем проходить, хотя навряд ли, то записи будут на ютубе. Если вдруг. Ну я думаю, вряд ли я буду проходить в выходные. Все, всем хороших выходных, спокойной ночи, приятного просмотра футбола. Увидимся. Пока-пока, не болейте. Всем здоровья. Женщин, любимых, дорогих ваших, поздравьте с праздником. Вот. Всем пока.